Bonjour. Donc, Bonjour. dans cette partie, on va voir comment calculer l'intervalle de confiance de la moyenne, l'intervalle de confiance de la proportion, l'intervalle de confiance de la variance et comment déterminer T dans la table de Student et dans la table de Fido. Donc, on a des exercices sur l'estimation par intervalle de confiance. On a déjà vu la première partie de ces exercices de l'estimation ponctuelle avec Mohamed. Et maintenant, Inch'Allah, on va compléter le reste, la partie, les questions de l'estimation par intervalle de confiance. Donc, commençons par le premier exercice. Un échantillon tiré d'une population suivant une loi normale fournit les observations suivantes. Donc, les observations, les عندنا 8 observations, c'est-à-dire n égale à 8. La taille de l'échantillon n égale à 8. La première question donne une estimation ponctuelle de la moyenne de la population. On a déjà corriger l'exercice. L'estimateur donc de n est x bar égale 111,62. La deuxième question. Donner une estimation ponctuelle de l'écart type de la population. L'estimateur donc de l'écart type est S' égale 20,85. Déjà, je les questions, la première partie. Donc, la deuxième partie, question C, donner un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne de la population. هذا 95% هو le seuil de confiance. C'est-à-dire, عندنا 1 moins alpha égale 95% ou 0,95. Donc, أول حاجة كنخصنا نشوفوها في هذه لا كيستيون هذه هي واش غنخدموا لو تيراج افيك روميس ou sans remise. Donc, on a un N et inconnu. Donc, on va travailler par le tirage avec remise. La formule utilisée, la probabilité de entre x bar moins t de 1 moins alpha sur 2 fois l'écart type sur la racine de n et x bar plus t de 1 moins alpha sur 2 fois l'écart type sur la racine de n égale 1 moins alpha. Donc, on a x bar déjà عندنا la valeur ديالها l'écart type ما عندناش mais عندنا l'estimateur ديالها esprit. Donc n égale à 8 اللي ما عندناش هنا اللي inconnu هو t de 1 moins alpha sur 2. Donc quelle table شمن لا طابل غنلقاو فيها t غنشوفوا واحد الشيما. هذا لو شيما عندنا هنا الفوق x suite une loi normale de l'espérance de x et l'écart type de x. يعني كنشوفوا واش la loi est connue في l'exercice ديالنا ou non. في l'exercice ديالنا قالوا لنا déjà la loi normale. Donc la loi est connue. إذا كان la loi connue كنشوفوا la taille de l'échantillon n. Est-ce que la taille de l'échantillon supérieure ou égale à 30 ou non? Donc, حنا عندنا n égale à 8 في هذا لو كان. كنشوفوا موراها l'écart type واش كوني ou inconnu. l'écart type حنا ما عندناش في لي دوني. واخا عندنا l'estimateur ديالو mais ما عندناش l'écart type في لي دوني donc non. Donc x bar suite une loi normale de l'espérance de x bar et l'écart type de x bar. C'est-à-dire que la variable t égale x bar moins l'espérance de x bar sur l'écart type de x bar suite la table student à n moins 1 de, de degré de liberté. Donc, on utilise la table de student. Sauf la table, pas sauf هنا عندنا 1 moins alpha sur 2 عندنا 1 moins alpha sur 2 égale 0,965 وعندنا n moins 1 égale à 7. Ok? Donc,
هنا في لاطابل ديالنا عندنا الفا وعندنا 1 موان الفا، ما عندناش 1 موان الفا سيغ 2. دونك حنا عندنا ديجا لا فالور دو الفا نقدروا نخدموا به. كنخرجوا الفا ايكال 0,05. دونك كنشوفوا لا لين دو دوغري دو ليبرتي اللي هو ان موان 1 اللي هو 7. فهاد لا لين هذا كنشوفوا هاد لا كولون دو الفا 0,05. دونك الفالور اللي لقينا هو 2,3646. دونك باسكو Voilà. عندنا P de 1 moins alpha sur 2 égale 2,3646. Donc, كنديروا l'application numérique ديالنا. La résultat final عندنا la probabilité de M compris entre 94,19 et 129,05 égale 0,95. دونك هنا نقدروا نعملوا واحد الحاجه باش نفيريفيو واش خطينا ولا لا. Pour vérification, كناخذوا la première valeur et la deuxième valeur. كناخذوا 94,19 et 129,05 كنقسموهم على 2 divisé par 2. كنخصو خرجنا la valeur de x bar. Donc passe Sofiane s'il vous plaît. Voilà. Donc la valeur اللي خرجنا هو 111,62 égale à x bar. إذا ما خرجش هاد لا فالور هذا نكونوا خطينا فشي حاجة، حيت لا فالور اللي خصنا يخرج خصو يكون بين هاد لي دو فالور. دونك on a une chance de 95% pour que M soit compris entre 94,19 et 129,05. Donc la question suivante. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la variance de la population. هنا طلبوا منا l'intervalle de confiance de la variance. Donc غنخدموا la table de Kido. Donc غنخدموا la table de Kido. La formule utilisée هي هذه. عندنا la probabilité de la variance compris entre n-1 sur Kido de alpha sur 2 et n-1 sur Kido de 1 moins alpha sur 2 fois l'esprit au carré égale 1 moins alpha. Donc هنايا في هذه لا فورمول هذه خدينا في لا بورن انفيريور كيدو دو الفا سور 2 في لا بورن سوبيريور كيدو دو 1 موان الفا سور 2. دونك يقدر يطيح في شي اكزرسيس اخر مثلا لا ميم فورمول مي في لا بورن انفيريور تقدروا تلقاو كيدو دو 1 موان الفا سور 2 والعكس تلقاو كيدو دو الفا سور 2 في لا بورن سوبيريور. دونك كتخرج لا ميم ريزولتا، غير هو في لاطابل ما كنقراوش بنفس الطريقه، كنقراو اوتر لين. دونك نكملوا نخدموا بهذه الطريقه هذه ملي نوصلوا لاطابل نشرح. هنا عندنا كيدو الفا سور 2 ايكال 0,025 وعندنا 1 موان الفا سور 2 ايكال 0,975. دونك هاد لي فالور خديناهم لاطابل. نشوف لاطابل ديالنا. دونك هنايا كنخدموا في ان موان 1 هي 7، كنشوفوا في هاد لا لين دو 7. وإذا خدينا لا فورمول بحال اللي خدينا حنايا، يعني في لا بورن انفيريور خدمنا كيدو الفا سور 2، كنشوفوا في هاد لا لين دو الفا. إذا كانت الفورمول اخرى اللي فيها في لا بورن انفيريور كيدو دو 1 موان الفا سور 2، كنخدموا بلا لين دو 1 موان الفا. دونك حنا خدمنا لا لين دو الفا، نقلبوا على لا فالور الاولى ديالنا اللي هي كيلو 0,025 مع لا لين دو ان موان 1 موان 1 هي 7. دونك خرجت 16,01. لا دوزيام فالور اللي هي 0,975 عطاتنا 1,79. دونك ابليكاسيون نيميريك كنعاودو لي نيميرو اللي خرجوا.
Donc, la résultat final, la variance, la probabilité de la variance comprise entre 190,07 et 1800,62 égale à 0,95. Donc, on a une chance de 95% pour que la variance de la population sigma au carré soit compris entre 190,07 et 1800,62. Passe la deuxième exercice. Donc, la deuxième exercice, une société a mis au point un logiciel de gestion destiné aux entreprises et cherche à s'implanter dans une nouvelle région. Désirant obtenir une estimation de la proportion P d'entreprises de cette région intéressées par son logiciel. Elle interroge 500 entreprises tirées au hasard avec remise. Donc, on a avec remise 340 répondants qui sont disposés à acheter son logiciel. Donc, on a N et inconnu, on a le tirage avec remise. Déterminer une estimation ponctuelle de P. On a déjà déterminé l'estimation ponctuelle de P dans la première partie avec Mohamed. F, l'estimateur de la loi F égale 0,68. La deuxième question, déterminer un intervalle de confiance de P au seuil de confiance de 0,99 pour les bornes de cet intervalle. Donner des valeurs approchées à 10 à la puissance de moins 3 près. Donc, 10 moins 3 près, 3, يعني ثلاثة أرقام وراء الفاصلة. Donc, la formule ديالنا هي هذه. عندنا la probabilité de P compris entre F moins T de 1 moins alpha sur 2 fois l'écart-type, fois la racine de P fois K sur N et F plus T de 1 moins alpha sur 2 fois la racine de P fois Q sur N égale 1 moins alpha. Passe, s'il vous plaît. Donc, déjà, عندنا F P نقدروا نستيميوها par F Q Q كنقدروا نخرجوها 1 moins P كتعطينا Q N égale 500 donc خاصنا نلقاو T de 1 moins alpha sur 2. Il est la loi utilisée pour trouver T. Donc, un schéma autrefois passe عندنا la loi est inconnue. ما عطاوناش la loi في l'exercice. غادي نشوفوا la taille de l'échantillon. N supérieur à 30. N égale 500. Donc, le variable T égale l'écart-type. Non, égale x bar moins l'espérance de x bar sur l'écart-type de x bar. Suite une loi normale sont très réduites. Donc, on utilise la table de la loi normale. Sinon, il y a qu'un مثلا la taille de l'échantillon inférieure à la 30, on ne peut pas lire T de 1 moins alpha, moins 1 sur alpha. Il faut augmenter N ou faire un recensement. Le recensement, on a la taille de la population كاملة. Donc, كنشوفوا la table de la loi normale. La valeur اللي عندنا هي كنا خدينا 1 moins alpha égale 0,99. Donc, alpha égale 0,01. La valeur اللي خرجت هي 0,995. Donc,
Donc, la valeur d'ILNA jette entre 0,9949 et 0,9951. هاد لوكا هادي كناخدو هاد لا لين هادي يعني 2.5 مع هاد لا كولون هادي يعني كناخدو 0,07 بلس 0,08 كنقسموهم هادو باش كنحصلوا على لا دوزيام فالور ديالنا. دونك كنجمعوهم 2,5 plus 0,065 égale 2,575. Donc, application numérique, كنعوضو كل شيء و la résultat final égale la probabilité de la proportion compris entre 0,626 et 0,734 égale à 0,99. Donc, on vérifie la première valeur, la deuxième valeur, F. On a une chance de 99% pour que la proportion de la population P soit comprise entre 0,626 et 0,99. Et merci pour votre attention. Merci. Merci, Iman. Alors, y a-t-il question? Oui, monsieur. Oui. S'il y a des questions, c'est une partie très très importante, purement calculatoire. Oui, là où votre collègue a présenté un schéma qui est très très pertinent à utiliser pour déterminer la nature de la loi que vous devez utiliser. S'il y a de questions, donc s'il n'y a pas de questions, on passe. Donc le suivant, ou bien la suivante. Si on a terminé. On a terminé, monsieur. Oui, qui? Ouais. Qui va terminer maintenant? C'est la fin, on a terminé. Oui. Non, on a déjà terminé. Mais seulement 8. Ah ouais. Pour les autres étudiants de vos groupes, de premier groupe et un deuxième groupe, vous êtes tous passés des... tous? On a passé des 8 mois. Très bien, très bien, ça y est. On avait 3 parties et 2 exercices. Chacun Très bien. sa part. Très bien. Donc, y a-t-il d'exercices à propos de toute la partie, de tout l'exposé? C'était le dernier exercice qu'il a présenté. Oui. Quelle est la question? Il n'y a pas de question. Alors, s'il n'y a pas de question, on termine cette séance. Oui. بروف بالنسبة ليكور واش يمكن يسردوهم نقبة شوية؟ Oui. Je vais les publier sur le YouTube pour la séance précédente. Je vous donne tout de suite le lien pour que vous puissiez, ou bien que vous puissiez accéder à la séance précédente. Merci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la plateforme ou bien sur YouTube. Vous laissez ces questions. Vous discutez sur YouTube pour qu'on puisse suivre tous ces questions. Oui, monsieur. Je vous donne le lien pour Amine et pour vous. Monsieur. Oui. Monsieur, بالنسبة للإكزامان. Oui. داخل هاد الشيء كامل زعما هاد لي زيكسبوزي كامل داخلين.
Là, quand même, la plupart. La dernière partie, c'est la distribution d'échantillonnage. La distribution d'échantillonnage est l'étude de la probabilité. Je vous donne la playlist. Voilà une partie. Vous le trouvez en chat. Alors, je vais envoyer ces liens à Amine pour les partager entre vous. Alors, on termine cette séance. Ça y est, c'est bon? Il n'y a pas de questions? Monsieur, pour السيمانة اللي ما جاي إن شاء الله واش شكون اللي غيكون نورمالمون عنده l'exposé واش جروب 5 et 6 ولا 7 et 5 et 6 عندهم le vendredi هذا les deux exposés اللي غادي يبقاونا نديرهم لا سيمين يعني بروشين صافي D'accord, merci monsieur. باش نساليو باش لا كانت حتى شي des soutiens ou des renforcements avec des exercices, on puisse les faire prochainement. D'accord, monsieur. المهم حنايا اليوم ان شاء الله نسردوا لك لو بلان وداك الشيء باش عطينا الاوكي حيت نورمالمون لو طرافاي مخدوم 80% باقي 20% تغوتوش وصافي. Oui, la semaine prochaine, يعني le temps عندكم suffisamment يعني pour rédiger la partie qui reste. D'accord. Merci. Rien. Ça y est. Alors, on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah, ou bien le vendredi, Inch'Allah. Monsieur. Oui. Monsieur, pour la liste اللي قلتي خصنا نساودوها واش كل جروب يعدل لا ليست ديالو ولا زعما خصنا نكونوا مجموعين كاملين؟ بغيت زعما بحق يكون كلشي مجموع ليست وحده ولكن ماشي مشكل ويكون فيها لي جروب باغ جروب سي ميو كان يدير جروب باغ جروب مزيان كل جروب يوجد ليست ديالو صافي سي بون اللي مازال ما صيفطوليش صيفطوا لي يلاه لي دو جروب الاولى هما اللي صيفطوا لي ليست ديالهم صافي يلاه داك لي ليان ديال اليوتيوب انا بارطاجيهم لكم مع امين هو اللي غادي يصيفطهم لكم ديك الساعات لي كيسيون اللي يكونوا عندكم ديك الساعات خليهم في لا ديسكريبسيون تحت في الكومونتير اما تناقشوهم اللي كان داير ليكسبوزي يمكن يجاوبكم وكاو الا كان داك الشيء صعيب نوليو نجمعوا كاملين ونوليو نناقشوهم مجموعين يلا اون سو فيغا لا سيمين بروشين ان شاء الله Merci monsieur. Merci. vendredi. Merci monsieur. De rien. Salam. Merci monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Bonne journée. Merci, monsieur. Pas de quoi.